vuče ta neka linija, crta i vidi se besmisao u stvari rata. Zašto su tolike žrtve bile na jednoj, drugoj, trećoj ili petoj strani? Zbog čega? Imam lokalno primjer na jednoj od kota gore na trigonometrijskoj tački gdje je na prostoru fronta širine 2,5 do 3 km proginulo negdje oko 500 ljudi. Sad zašto je tih 500 ljudi u stvari poginulo? Da bi neko iza leđa, vjerovatno nama, napravio sebi posao ili trasirao put da bude danas milioner, a da ovi ljudi koji su stali u odbranu, oni koji su dali svoje živote, koji su ranjeni, koji su izgubili dijelove tijela ili oboljeli u ratu, praktično nemaju ništa. Na toj ploči koja je postavljena gore piše za sve oni koji izgubiše svoje živote. A koji su tu svi oni? To nisu djeca političara, nisu djeca tajkuna. Znači ima ta ploča koja je stavljena za tih, na armijskoj strani negdje oko 234 poginula. Samo jedna mala ploča, pola metra sa pola metra. Najteži momenti su mi bili u toku rata kad neko od tih mojih, uslovno rečeno, prijatelja, drugova koji su na liniji, izgubi svoj život i treba otići njegovoj porodici saopštiti da je on tog dana izgubio život. To su najteži momenti. A na ovom jednom dijelu gore gdje sam jedan od komandanata sam bio, naravno, 40 dana, dan za danom, sam imao po jednog poginulog ili jednog ranjenog. Znači, ni jedan dan od 40 dana nije prošao da neko nije izgubio glavu ili neki dio tijela. To su užasno teški momenti i nema te škole koja može da vas pripremi za to. Pa ono povlačenje u sebe, bježanje od ljudi, asocijalnost i mnogo toga što je vezano za te ratne traume. Jako je se teško nositi bilo, međutim nauči se čovjek da se nosi sa takvim problemima. Znači isto kao što se uči hodat onaj koji izgubi nogu. On se uči hodat ponovo sa tim pomagalom, sa protezom. Tako i ljudi koji su imali određene traume i oni se nauče živjeti s tim, da se nose i tako dalje. Naravno, može sa medikamentima, može i bez njih. Zavisi, znači, od svakog od nas pojedinačno. Najbitnije je sigurno okruženje. Znači, uski krug prijatelja s kojima možeš da podijeliš sve, naravno. Šuma, voda, priroda, planina i naravno stabilna porodica iza leđa. Znači, rat nije film, rat nije Rambo, rat je nešto gdje se gubi dijelovi tijela, gdje se gubi život. Nešto što je jako teško, jako traumatično iskustvo. Bez obzira, svako od nas to na svoj način nosi to vrijeme rata. Moj osnovni motiv je da ta djeca ne prožive ono što smo mi proživjeli, to je jedno. Drugo, ne bih želio za 10 ili 15, 20 godina da oni sjede na mjestima gdje mi sjedimo i da oni prenose ta neka svoja ratna iskustva i dešavanja.